So ngayon, I'm here in Pagatpatan because I'm walking there, and also I've been watching for there's Pagatpat. It's mini Pagatpat here. Yeah, I know. You don't ask me that question, okay? I know that. So ngayon, paikot-ikot lang ako dito kasi you know na it's heartache. And some people live their dreams. Some people close your eyes, and some people destiny. Okay. Don't ask why. It takes sometimes. God knows how long. Oh my God! I know. Oh yeah, and I know that I can protect them. Sige na ra. Ug sa kanta pa. Managingon nga ang nakaibaw ray kamawa na. Ug nasumpayan pa tong mga istorya mga kalaog. Mao nagingon nga No. as soon as my heart stops breaking, anticipating. Sana all. Mo na ako lang istorya magayon makaibaw bitaw mo. Pero sa tinuod nagsurvey lang ko diri sa dagat kay akong gitan-aw ang mga mangingisda ari og naa pa ba wala naman dai zero naman dai diri oh. Walang katawo na wala na. Kulang mag-isa. Ano sa tingin nyo? Ha? Good?